Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodhanandana Braja Janaranjana Yashodhanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Yasodanandana Braja Janaranjana Yashodhanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Shri Radha Madhava ki jai, Radharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Jai Guru Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sandhivadi Paschati. Can you, as close as you can move to the mic, the better. So basically, you're going to be picking up your voice more than the speaking. Okay. So today we're going to be speaking about friendship. Hoy día vamos a estar hablando de la amistad. And of course, you know who your best friend is, right? Y por supuesto, ustedes saben quién es su mejor amigo, ¿verdad? The one who never leaves you. El que nunca les deja. No matter, even if you turn your back on that friend, they'll never leave you. Incluso si le das tu espalda, él nunca te va a dejar. And the one who understands you better than anyone, that's your real friend. Y el que te entiende mejor que nadie, ese es tu mejor amigo. And so who is that friend? ¿Y quién es ese mejor amigo? Surida Sarvabhutanam
Purgasa botana. Yeah. The one situated in the heart. El único que está situado en tu corazón. So Krishna is the greatest friend. Krishna es tu mejor amigo. Our eternal well-wisher. El que eternamente nos desea lo mejor. But Prabhupada also talks about friendship amongst devotees. Prabhupada también habla de la amistad entre los devotos. So this morning I located 3 verses about friendship between devotees I want to read and discuss. Esta mañana he encontrado 3 versos que habla sobre la amistad entre los devotos. Voy a leerlas y a discutir. Are you ready? ¿Están listos? Only 2 people are ready. Everyone else can leave. Got to make sure you're awake. Okay. This is from Srimad Bhagavatam. Esto es de Sri Mad Mat Bhagavatam. Bhagavatam. Canto 4. Canto B. Capítulo Canto 4. 4. Capítulo 8, verso 34. Capítulo 8, verso 34. 4:8:34. 4:8:34. So I'll just chant the Sanskrit. Voy a cantar el sánscrito. Gunadikam udam lipset anukrosham gunad hamat maitrim samadhad anvichen nathapar abhibhuyate. Translation. Traducción. Every man should act like this. Todo hombre debe actuar de la siguiente manera. When he meets a person more qualified than himself, Ante una persona más cualificada que él, he should be very pleased. debe sentirse muy complacido. When he meets someone less qualified than himself, Con alguien menos cualificado, he should be compassionate towards him. debe ser compasivo. And when he meets someone equal to himself, Y con alguien igual a él, he should make friendship with him. debe hacer amistad. In this way, De este modo, one is never affected las 3 misericordias del mundo material by the threefold miseries of this material world. nunca le afectarán. Very interesting. Muy interesante. How you treat other people will affect how you suffer in this world. Como tratas a otras personas va a afectar cuánto sufres en este mundo. And the purport will explain some of that. A continuación vamos a explicar un poco de eso. Generally, when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. Por lo general, ante alguien más cualificado que nosotros, sentimos envidia. When we find someone less qualified, we deride him. Nos burlamos del que está menos cualificado. Usted es estúpido. You're stupid. And with someone better than us, we say, he's not so great. Y si alguien es mejor que nosotros, decimos, no es tan bueno. He has so many faults. Tiene demasiadas He does fallas, so many things wrong. tantas cosas malas. And when we find someone equal, Y cuando estamos con alguien igual, we become very proud of our activities. nos enorgullecemos de nuestras actividades. In other words, we try to be better, try to show off. En otras palabras, tratamos de ser mejores, tratamos de mostrar a los demás cómo estamos. We're not equals, I'm better. No tratamos de no estar iguales, sino indicar que somos mejores. These are the causes of material tribulations. Estas son las causas de todos los problemas materiales. Okay, one of the most unpleasant experiences is envy. Una de las experiencias menos agradables es la envidia. And how do you feel when you try to put someone down? Not very good.
¿Cómo te sientes cuando tratas de hacer de menos al otro? No muy bien. For a few seconds, you feel some power, but after that, Por, nada. por unos segundos sientes un poco de poder, pero después de eso nada. And how do you feel when you meet an equal and that equal is so qualified, it's making you look not so good? How do you feel? ¿Cómo te sientes cuando encuentras a alguien igual que tú, pero ese otro alguien no te hace sentir tan bien? Maybe humiliated. Tal vez te sientes humillado. So this is like some Prabhupada saying, if we deal with one another in a different way, we won't experience this kind of suffering. Prabhupada dice, si podemos lidiar con el uno con el otro, entonces no vamos a sentir estos problemas. So now it's going to be explained how to deal with these people. Ahora vamos a explicar cómo tratar con estas personas. The great sage Narada therefore advised that a devotee should act perfectly. El gran sabio Narada aconseja que el devoto debe ser perfecto en su modo de actuar. So this is how we should act in those three situations. Así es como deberíamos actuar en estas tres situaciones. Instead of being envious of a more qualified man, one should be jolly to receive him. En lugar de sentir envidia del que está más cualificado, debe alegrarse de recibirle. So if you ever meet someone more qualified and you're not happy to meet them, it's not a good sign. Si encuentras a alguien alguna vez más cualificado que tú y no te sientes feliz de recibirlo, entonces esa es una mala señal. Oh, there's so and so. He thinks he's so great. And he just walk down the stairs and leave. Vas a sentir, él se cree esto y esto, pero solo va a bajar las escaleras de irse. Then you leave. O tú. Go away. Instead of being oppressive to a less qualified man, one should be compassionate towards him just to raise him to the proper standard. En lugar de oprimir al menos cualificado, debe ser compasivo con él y tratar de elevarle hasta el nivel adecuado. And when one meets an equal, instead of being proud of one's own activities before him, one should treat him as a friend. Y ante un igual, en lugar de enorgullecerse de sus propias actividades, debe ser amistoso. One should also have compassion for the people in general También debe sentir compasión por la gente en general, who are suffering due to forgetfulness of Krishna. que sufre debido a su olvido de Krishna. These important functions will make one happy within this material world. Quien sigue estas importantes normas será feliz en este mundo material. So because today's topic is friendship, then I want to focus on this one point Prabhupada makes about friendship. Porque hoy día vamos a hablar de la amistad, quiero hacer énfasis en un punto que habla Prabhupada. So I will read that sentence again. Voy a leer nuevamente la oración. When one meets an equal, Cuando uno conoce a un igual que tú, instead of being proud of one's own activities before him, en vez de estar orgulloso de tus actividades frente a él, one should treat him as a friend. ¿por qué no lo tratas como un amigo? So we can understand from this that friendship is not based on competition. Con eso podemos entender que la amistad no se trata de competición. So Prahlad Nisringa comes, he's my friend. Si Prilanga Shinga viene, él es mi amigo. So he tells me, I said, well, how's the preaching going on in Cuenca? And he tells me. Él me dice, ¿cómo está la predicación en Cuenca? Yeah. And I say, hey, that's nothing. I'm doing so much better than that. You should hear what I'm doing. Él dice, eso no es nada. Yo estoy haciendo mucho mejor que eso. Déjame de contarte a mí. You're just a loser. Tú solo eres un perdedor. Friends don't do that. Eso no es un amigo. Yeah. So friends are happy to hear about the success of their friends. Los amigos están felices de escuchar que un amigo tiene logros. And friends don't need to brag about what they're doing. No tienen que decirlo a todo el mundo lo que está haciendo. But actually, real friendship is where you can just be yourself.
Una verdadera amistad es donde tú puedes ser tú mismo, with all your faults con todos tus errores, and all your stupidity todas tus estupideces, and all your humanness, toda tu humanidad. and your friend still loves you. Y tus amigos igual te van a querer. Now, most people think if people really knew what I was like, nobody would love me. Mucha gente piensa, ay, si la gente en realidad supiera quién es, cómo soy, nadie me va a amar. Yeah. My mother even has a hard time loving me. Incluso mi madre tiene problemas. aceptándome. So if you knew what I was like, you won't love me, so I'm going to hide that. I'm not going to let you know what I'm like. I'm going to pretend to be something I'm not. Si tú supieras cómo en realidad soy, entonces no me vas a querer, así que voy a seguir pretendiendo que soy alguien más que no soy. So if I pretend to be something that I think you like, then I think then you will like me and I will be accepted by you. Si pretendo ser alguien que tú vas a querer, entonces tú vas a acercarte a mí y te va a gustar como soy. So that's what Prabhupada's talking about, just trying to show off. Eso es lo que está hablando, de lo que está hablando Prabhupada. And Solo quiere mostrar. everybody needs a friend or two or three Y todos necesitamos un amigo, dos o tres, who you can go to and say, I made this huge mistake. I feel so bad right now. al que puedas ir y decir, ay, acabo de cometer un gran error, And the friend doesn't judge you. y él no te va a juzgar. Another friend tries to listen, Porque un amigo trata de escuchar empathize, empáticamente and help you if that's what he can do or she can do. y ayudarte si está en sus posibilidades. Now, I read something interesting. Y leí algo interesante. Could almost be on the borderline of controversial. Puede estar en la línea de controversia. Now I have everyone's attention. I've mentioned the word controversial. Ahora tengo Everybody la just woke atención up. de- Ahora tengo la atención de todos. Mencioné controversia. So Prabhupada says, sometimes we will associate with devotees, but it doesn't really help us. Prabhupada dice, muchas veces nos asociamos o nos unimos a devotos, pero no nos ayuda en realidad. Or it might even hurt us. O incluso nos puede herir. And so Prabhupada said, in that situation, one should not associate with someone whose association isn't good for them. Prabhupada dice, en esas ocasiones, si su asociación no va a ser buena, entonces no tienes que hacer esa asociación. No te unas a ese devoto. So if you have a friend and the friend is always criticizing you, Por ejemplo, si tienes un amigo y siempre te está criticando, you're so useless. eres inútil para mí. You don't do anything. No haces nada. Just lazy, Eres vago, stupid. estúpido. That's going to destroy you. Eso te va a destruir. See? We call that verbal abuse. Llamamos a eso abuso verbal. So if someone is always telling you you're bad, you're useless, they'll start believing it, and then you'll start acting like that. Si alguien te está diciendo todo el tiempo que no sirves para nada, que eres un vago, entonces poco a poco vas a comenzar a actuar de esa manera. We want friends who will tell us, well, maybe you've done something bad, but you're not a bad person. Queremos amigos que nos digan, bueno, has hecho algunas cosas mal, pero no significa que seas una mala persona. You're still my friend. Sigue siendo mi amigo, I still accept you. aún te acepto. Those are the kind of friends we want. Ese tipo de amigos es lo que queremos. We have a saying in America. Tenemos un dicho en América. Sometimes you have friends Muchas veces tenemos amigos, and they act so badly towards you. pero actúan tan mal ante ti. And then we say, with friends like that, who needs enemies? Y decimos, para amigos así, ¿para qué necesitamos enemigos? Because you've already got enemies in the guise of friends. Porque ya te tienes de enemigos Yeah. como So amigos. when you take the spiritual life, Cuando tomas una vida espiritual, there will be obstacles on the path. van a haber obstáculos en el camino. That's Maya's job. Es- Maya's job. ok. Maya's Ese es occupation. el trabajo de Maya. So in order to overcome difficulties, sometimes we need to talk about them with somebody. Para poder pasar estas dificultades, tenemos que hablar sobre ellas con alguien. Oh, Prabhu, oh, Mataji, I have this difficulty. I need to talk about it. It's really bothering me.
Prabhu, necesito hablar de esa dificultad, de me está molestando. And sometimes just by talking about it, you can overcome the difficulty or solve the dilemma. Muchas veces, solo hablando del problema, vas a poder encontrar la solución. Sometimes you just need somebody to listen. A veces solo necesitas de esa persona que te puede escuchar. That's all. Eso es todo. And to be a friend means to listen. Y ser un amigo significa escuchar. Sometimes you don't have to say anything, just listen. Muchas veces no debes decirles nada. And Solo then your escuchar. friend will say, oh, thank you for listening. That really helped me. Tu amigo puede decir, ay, muchas gracias por escucharme, eso me ayudó mucho. We need those kinds of friends who will just listen Necesitamos este tipo de amigos que solo escuchan, without judging. sin juzgar. And if we open our heart to someone and they say, you're a lazy, stupid fool, with friends like that, who needs enemies? Y si le cuentas el problema a alguien y solo te puede responder como, eres un estúpido, bueno para nada, un vago. So, Con amigos así, ¿para qué necesitas enemigos? so sometimes when we have difficulty, the only way we can resolve the difficulty is to be heard by someone who won't judge us. Entonces, cuando tenemos una dificultad, casi siempre la mejor manera es solo contándole a alguien que no nos va a juzgar y solo nos va a So escuchar. that's an important aspect of friendship. Un aspecto muy importante. In Nectar of Instruction, it says we should reveal our minds. Y en las instrucciones dice, deberíamos revelar nuestras mentes. If any devotee opens up to you and wants to talk about a problem, don't judge them Si un devoto viene y quiere hablarte sobre algún problema, no los juzgues and keep it confidential. y mantente confidente. You know what confidential means? ¿Saben qué es confidente? You don't tell anybody what they told you. That's confidential. No le dices a nadie lo que ellos te han dicho, eso es confidente. But can I tell my wife? ¿Pero puedo decirle a mi esposa? No, because once you tell your wife, she's going to think, okay, I'll keep it confidential, but can I tell my best friend? No, porque una vez que le cuentes a tu esposa, va a decir, ay, ya, yo puedo ser confidente de ese secreto, pero le voy a decir a mi amiga. And the best friend is going to think the same way. Y su amiga va a pensar lo mismo. And pretty soon, everyone on the internet knows what you just said. Y muy pronto todo el mundo en el internet va a saber lo que dijiste. So when Nectar of Instruction says confidence, it means that we're willing to hear without judgment and we won't tell anybody. Entonces, dentro de la confidencialidad, las instrucciones incluyen que vas a escuchar, pero vas a ser confidente, no le vas a decir a nadie. Unless what you tell me would potentially endanger other devotees or other people, then I would have to tell somebody, like the police maybe, or A no ser somebody que, like that. a no ser que la información que me das va en contra de, va a hacer daño a otros devotos, entonces Yeah. tengo que decirle a la policía. Okay. So, but I just want to emphasize one point Quiero enfatizar Again. un punto, again. nuevamente. If you have a problem, Si tienes un problema, don't keep it inside. no lo mantengas dentro de ti. You need to talk about it with someone you can trust. Habla sobre el problema con alguien que confíes. And that trust requires two things. They will be confidential and they won't judge you. Y esa okay. Esa confianza que le tienes a la persona viene con dos reglas. Vas a ser confidencial y no vas a juzgar. That friend could be a husband, could be a wife, Ese amigo puede ser tu esposo, tu esposa, it could be anybody. puede ser cualquiera. Could be one spiritual master, one's brother, sister, mother, Un maestro espiritual, tu hermano, tu hermana, whoever. But everybody needs that. quien sea, pero todo el mundo lo necesita. Because if you have a problem Porque si tienes un problema and you keep it inside, y lo mantienes dentro de ti, it gets worse. comienza a empeorar. Because it needs sunshine to heal, so it has to come out. Porque necesitas salir para sanar. And a lot of times when you have a problem, if you can just talk about it, you feel much better.
Y la mayoría de veces si tienes un problema y lo hablas, te sientes mucho mejor because you're not holding it inside anymore and you let it out. porque no lo estás manteniendo dentro, sino que lo estás sacando. And sometimes, Y muchas veces, if you hold it inside, it can actually cause you to become sick because the problem is stressing you out. si lo mantienes dentro, te puede dar enfermedades porque el problema te está causando enfermedad. And when you let it out, it actually feels like something tangible has actually gone out of your body. You can feel a different energy. Y cuando lo sacas, puedes sentir físicamente una energía diferente porque estás dejando ir ese problema, ese estrés. So there is a saying, you are only as sick as your secret. Hay un dicho que dice, eres tan enfermo como los secretos que guardas. When you keep that secret inside, it gets more sick. Si no tienes ese secreto dentro, te vas a sentir más enfermo. It needs sunshine to heal. Necesita la luz del sol para sanar. You take it out and it's in the sun and it gets healed. Lo sacas, mira el sol y lo comienza a sanar. Now, we all have dark secrets, Todos tenemos secretos oscuros, every one of us. cada uno de nosotros. Every one of us. Todos, Every one of us. We all have. todos los tenemos. And we need to deal with those secrets Y tenemos que manejar esos secretos and heal them. y sanarlos. Very important. Muy importante. Okay. So we'll go on to the next verse. Vamos al siguiente verso. Some of you may know this verse. Algunos de ustedes ya lo deben saber. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Capítulo 11, 11. Ajá, 11. capítulo 11, Verso 13. 13. 13. Okay. Titik Shava Karunika. No, you don't know this verse. It's a different verse. Titik Shaya Karunhaya Maija Chakila Chatushu Samattena Chasarvatma Bhagavan Samprasiddhati. Translation. Traducción. The Lord is very satisfied El Señor está muy satisfecho with his devotee con su devoto. when the devotee greets other people Cuando el devoto acoge a las demás personas with tolerance, con tolerancia, mercy, misericordia, friendship, amistad and equality. y ecuanimidad. Okay, so this verse is going to talk more about friendship to people in general. Este verso vuelve a hablar más sobre la amistad con la gente en general. And then the last verse is going to talk about friendship in groups. Y el último verso va a hablar sobre la amistad en grupo. It is the duty of an advanced devotee in the second stage of devotional perfection El devoto que ha llegado hasta la segunda etapa del servicio devocional tiene el deber de actuar conforme a este verso. to act in accordance with this verse. Actuar conforme a este verso. There are 3 stages of devotional life. En la vida devocional hay 3 etapas. In the lowest stage, a devotee is simply concerned with the deity in the temple. En la etapa más baja, el devoto solo se interesa por la deidad del templo And he worships the Lord with great devotion, y adora al Señor con gran devoción, according to the rules and regulations. siguiendo las reglas y regulaciones. In the second stage, the devotee is cognizant of his relationship with the Lord, En la segunda etapa, el devoto es consciente de su relación con el Señor, his relationship with fellow devotees, con los demás devotos, his relationship with persons who are innocent, con las personas inocentes and his relationship with persons who are envious. y con los envidiosos. Sometimes devotees are ill-treated by envious persons. Estos últimos a veces maltratan a los devotos. It is advised that an advanced devotee should be tolerant. El devoto avanzado se le aconseja la tolerancia. He should show complete mercy to persons who are ignorant or innocent.
Debe mostrarse plenamente misericordioso con las personas ignorantes o inocentes. And the reason is because a devotee is supposed to be a friend to everyone. Y la razón es porque el devoto debe ser amigo de And- todos. And the way you become a friend is by introducing people to their best friend, Krishna. Y la forma de ser amigos va a ser presentándole a todos a su mejor amigo que es Krishna. So Krishna is your best friend. Krishna es tu mejor amigo. And if I can introduce you to Krishna, I become your best friend also. Y si te puedo presentar a Krishna, también viene a ser tu mejor amigo. So that way we say a devotee is the best friend of everyone. Por eso se dice que el devoto va a ser el mejor amigo de todos. A preacher devotee is meant to show mercy to innocent persons whom he can elevate to devotional service. El devoto predicador tiene la misión de ser misericordioso con las personas inocentes a las que puede elevar hasta el plano del servicio devocional. Everyone by constitutional position is an eternal servant of God. Todo el mundo, por su posición constitucional, es sirviente eterno de Dios. Therefore, a devotee's business is to awaken everyone's Krishna consciousness. Por lo tanto, el devoto se ocupa en despertar la conciencia de Krishna en toda la gente. That is his mercy. Esta es su misericordia. As for a devotee's treatment of other devotees who are his equals, En cuanto a sus tratos como devotos que son iguales a él, he should maintain friendship with them. tiene el deber de hacer amistad con ellos. His general view should be to see every living entity as part of the Supreme Lord. En general, debe ver que toda entidad viviente es parte del Señor Supremo. Different living entities appear in different forms of dress, but according to the instruction of Bhagavad Gita, a learned person sees all living entities equally. Las distintas entidades vivientes que se presentan vestidas con distintos trajes, pero la Bhagavad Gita nos enseña que la persona erudita tiene una visión ecuánime de todas las entidades vivientes. Okay, the next sentence is very important. La siguiente oración es muy importante. On the count of three, please wake up. A contar tres, por favor, despierten. Uno, dos, One, tres. 2, 3. How do you say wake up in Spanish? Despierten. Despierten. Despierte. Despierten. Despierte. Más o menos, yeah, okay. You'll wake up just listening to me try to speak Spanish. Se despertaron solo escuchándome tratando de hablar español. We have to go back. The devotee sees everyone equally, Un devoto ve a todos por igual. and he treats everyone equally by equally being compassionate to everyone. Y los trata por igual. Y por igual significa que él tiene compasión. So here's the sentence. Aquí está la oración. Such treatment by the devotee is very much appreciated by the Supreme Lord. El Señor Supremo aprecia muchísimo ese comportamiento del devoto. Now, this is interesting Esto es interesante. because in Bhagavad Gita, chapter 12, Krishna lists so many qualities that if we possess, we become dear to him, that make us dear to him. Porque en el Bhagavad Gita, capítulo 12, él muestra muchas cualidades que él le gusta que tengamos. And if we are merciful, Y si tenemos compasión, if we are kind to others, si somos amables con los if otros, we are tolerant with others, si somos tolerantes, Krishna becomes pleased with us. a Krishna le gusta eso. Simplemente Se para siente agradecido. cualidad, Ujú. tolerancia, Misericordia, misericordia, igual, por todos. igualdad, igualdad. Igualdad con todo el mundo. Yeah. So I'll continue reading. Vamos a continuar. It is said, therefore, that a saintly person is always tolerant and merciful. Por eso se dice que la persona santa siempre es tolerante y misericordiosa. He is a friend to everyone, Es amiga de todos, never an enemy to anyone, enemiga de nadie, and he is peaceful.
y pacífica. These are some of the good qualities of a devotee. Esas son algunas cualidades buenas de un devoto. So what's being explained here is that by exhibiting qualities like this, we please Krishna. Lo que dice aquí es que si tenemos estas cualidades y las exhibimos, vamos a complacer a Krishna. Okay, flip it around. Ahora vamos a darle la vuelta. By exhibiting the opposite of these qualities, we displease Krishna. Si mostramos el opuesto de estas cualidades, vamos a desagradar a Krishna. So if we're not kind, merciful, compassionate, then Krishna is displeased. Si no somos compasivos, tolerantes, igualitarios con todos, Krishna va a estar desagradado. It's important to remember. Es importante recordar. We don't only please Krishna by what we do, but we please Krishna by who we are. No solo complacemos a Krishna por lo que hacemos, sino por lo que somos. You have two things, what you do and who you are. Hay dos cosas, qué haces y quién eres. You can be a good person and do things not so well, and a bad person and do things well. You want to be both. Good person and do things well. Hay dos tipos de personas, las que son buenas y hacen cosas que no están tan bien, y las que no son tan buenas y hacen cosas que parece que están bien. And even if you don't always do things well, if you do them for the right reason, then that's still good. Aunque a veces parezca que no haces las cosas bien, si las haces con una buena intención, eso sigue siendo bueno. So we have service, that means what to do. Tenemos servicio, que significa qué hacer. But with what qualities will we do that service? Pero con qué cualidades vamos a hacer ese servicio. That's an important question. Esa es una buena pregunta. We used to distribute books in America. Many books. Solíamos distribuir libros en América, muchos. But not everyone was happy with the way we distributed books. Pero no a todo el mundo le gustaba cómo los estábamos distribuyendo. Sometimes we were a little heavy. A veces éramos un poco pesados. Sometimes more than a little heavy. Un poco más intensos de más. And it sometimes upset people. Y a veces la gente se enojaba. So over time, we learned Con el better tiempo- ways to distribute books Con el tiempo aprendimos mejores maneras de distribuir estos libros. by doing it by exhibiting more saintly qualities. Haciéndolo a través de mostrar cualidades santas. You had to be in the mode of goodness to do it. Debes tener este sentimiento, este modo de hacer el bien para hacerlo. De la bondad. Sattva guna. Sattva. Okay, so now we have one more verse and purport. This is a verse and purport many of you may know. Este es un verso que muchos de ustedes deben conocer. There was a king named Prachini Bhagisat. You don't have to say that. Había un rey, His name is su nombre era Sunambre Prachini Bhagisat. And he had many sons. y tenía muchos hijos. And in this verse, Krishna is speaking to his sons. Y en este verso Krishna está hablando a sus hijos. And his sons were all working together. Sus hijos trabajaban juntos. And they had very good relationships. And so Krishna was very pleased. Tenían muy buena relación, así que Krishna estaba muy complacido. This is Srimad Bhagavatam, En Suma Bhagavatam, Canto 4, canto 4, 4, capítulo, capítulo, capítula 30, chapter 30, verso 8. verse 8. Sri Bhagavan Uvacha Varam Vrinidvam Bhadrambo Yuyam Me Rupa Nandanaha Sohardena Dharmas Tushtoham Soridena Vaha. Translation. Traducción. The Supreme Personality of Godhead said, La Suprema Personalidad de Dios dijo, "My dear sons of the King,
Mis queridos hijos del rey, I am very pleased by the friendly relationships among you. estoy muy complacido con las amistosas relaciones que mantenéis entre vosotros. All of you are engaged in one occupation, devotional service. Todos os dedicáis a la misma ocupación, el servicio devocional. I am so pleased with your mutual friendship Estoy tan complacido con la amistad que reina that I wish you all good fortune. entre vosotros que os deseo toda buena fortuna. Now you may ask a benediction of me. Ahora podéis pedirme una bendición. So we were talking about how Krishna is pleased when we exhibit saintly qualities. Estábamos hablando de cómo Krishna se siente complacido cuando mostramos estas cualidades. And now we see in this verse, Krishna is so pleased, he wants to bless these devotees because they're working together so well. Vemos que Krishna está tan complacido que quiere dar una bendición a los devotos. And from this, we can say that when we work well together, we get Krishna's blessings. De aquí podemos decir que cuando trabajamos bien, vamos a tener las bendiciones de Krishna. And certainly we please Prabhupada. Y ciertamente vamos a complacer a Prabhupada. Let's read the purport. Since the sons of the king were all united in Krishna consciousness, the Lord was very pleased with them. El Señor estaba muy complacido con los hijos del rey Prasivarisa, porque estaban muy unidos y eran conscientes de Krishna. Each and every one of the sons of the king was an individual soul, but they were united in offering transcendental service to the Lord. Cada hijo del rey era un alma individual, pero todos ellos estaban muy unidos ofreciendo servicio trascendental al Señor. The unity of the individual souls attempting to satisfy the Supreme Lord or rendering service to the Lord is real unity. La unidad de las almas individuales que tratan de ofrecer servicio y satisfacer al Señor Supremo es la verdadera unidad. In the material world, such unity is not possible. Esa unidad no es posible en el mundo material. Even though people may officially unite, they all have different interests. Pueden establecerse uniones artificiales, pero siempre habrá diferencias de intereses entre las personas. So Prabhupada used to say that we should have no personal ambition. Prabhupada solía decir, no debemos tener ambiciones personales. So does that mean we should have no ambition? ¿Significa que no deberíamos tener ambición? It means we should have no ambition separate from the interest of Krishna and Guru. Significa que no debemos tener ambición separada o alejada de la que tenemos con Krishna. I want to be a leader. Quiero ser un líder. Why? ¿Por qué? Because then I get all the Mahaprasadam. Que después tengo todo el manjar. Then I get to control everybody. Puedo controlar a todo el mundo. And then everybody has to bow down to me. Y todo el mundo tiene que darme hacer venia delante de mí. That's the only reason you want to be a leader? ¿Esa es la única razón por la que quieres ser un líder? Sí, señor. No Yes. más. Yes, sir. Raison. Nothing else. That's what Prabhupada means. Eso es lo que quiere decir Prabhupada. So why do I want to be a leader? Entonces, ¿por qué quiero ser un líder? If Krishna wants me to do that, if I can serve the devotees, then I will do it. That's why. Si Krishna quiere que haga eso, si puedo servir a los devotos, entonces lo haré. That means no separate motive. Correct? Eso significa que no estamos desunidos. So I want to be a leader, you want to be a leader, you want to be a leader, you. We have some problem here. Si todos quieren ser un líder, ya tenemos un problema aquí. And a humble devotee will say, well, whoever is most qualified, they can lead. I don't have to lead. Someone else can lead. Un devoto humilde va a decir, bueno, si alguien está más cualificado que yo, entonces él puede liderar. Who can ever do the job best, let them do it. El que mejor puede hacer el trabajo, déjenlo hacerlo. We're servants. Somos servidores. So that's not easy. Easy to say, maybe not easy to do, Tal vez no es fácil decirlo ni hacerlo, but that's the goal. pero esa es la meta. So my interest is only the interest of my Guru and Krishna. Entonces mi interés va a ser solo el interés de mi gurú y de Krishna. Okay.
In the United Nations, for instance, all nations have their particular national ambitions. En las Naciones Unidas, por ejemplo, cada país tiene sus ambiciones nacionales particulares. And consequently, they cannot be united. En consecuencia, no pueden unirse. This unity between individual souls is so strong within this material world that even in a society of Krishna consciousness, members sometimes appear disunited due to their having different opinions and leaning towards material things. En el mundo material, la desunión entre las almas individuales es tan fuerte que incluso los miembros de las asociaciones para la conciencia de Krishna parecen a veces desunidos a causa de sus distintas opiniones y de la atracción que sienten por determinadas cosas materiales. That's our material tendency being brought into the spiritual. Esa es nuestra tendencia material que se ha llevado a la parte espiritual. In the United States, we call that baggage. En los Estados Unidos lo llamamos como I'm joining the Hare Krishna movement, but I'm bringing in my baggage. estoy haciendo conciencia de Krishna, pero llevo conmigo mi equipaje, Like my false ego, como mi falso ego, my material ambitions. mis ambiciones materiales. So when you join the Krishna conscious movement, we kindly ask you, please leave your baggage outside. Cuando entras a la conciencia de Krishna, dices, es preferible dejar tu equipaje fuera. And that's actually why we join, to keep the baggage out. Y justamente por eso mismo es que nos unimos, para dejar nuestro equipaje. You can take your empty suitcase in and you can fill it up with good baggage. Puedes coger tu maleta vacía y comenzar a llenarlo con buen equipaje. Now, you probably noticed it's Kali Yuga. Tal vez lo has notado que se llama yoga. Have you noticed? Kali Yuga. Kali Yuga. Kali Yuga. Kali Yuga. Have you noticed? ¿Se han dado cuenta? We notice Kali Yuga seems to be getting worse every day. Parece que Kali Yuga sigue empeorando cada día. And so one of the challenges of Kali Yuga is getting along. Uno de las retos de Kali Yuga es Getting along together. One of the challenges is to get along together. es llevarse todos bien. And I was listening to a lecture yesterday. Prabhupada said, the atmosphere is so disturbed in Kali Yuga that even husband and wife don't get along. Estaba escuchando la lección el día de ayer y Prabhupada dijo, la energía en Kali Yuga es tan mala que incluso los esposos y las esposas ya no se llevan bien. Then Prabhupada said, wherever there are two men or a man and a woman together, there's going to be some disagreement. Prabhupada dijo, siempre que haya un hombre y una mujer o una mujer y un hombre, va a haber algo en lo que discrepen. Have you noticed? ¿Se han dado cuenta? Have you seen that? ¿Han visto I've eso? never seen it myself, but I've heard. Nunca lo he visto personalmente, pero he escuchado. We see it everywhere, constantly. Lo vemos cada día, constantemente. Because we're individuals, we see things differently. Porque somos individuos. Yeah. Vemos las cosas distintas. So the atmosphere in Kali Yuga it's very ripe with disagreements. La energía en Kali Yuga es muy inmadura con los desacuerdos. So Prabhupada, in the purport, is trying to help us deal with that problem. Prabhupada trata de ayudarnos con este problema. Actually, in Krishna consciousness, there cannot be two opinions. En realidad, en la conciencia Krishna no pueden haber dos opiniones. There is only one goal, Hay una sola meta. to serve Krishna to one's best ability. Servir a Krishna de la manera que mejor podamos. If there is some disagreement over service, Si hay algún desacuerdo sobre el servicio, such disagreement is to be taken as spiritual. ese desacuerdo debe ser tomado de forma espiritual. Those who are actually engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead cannot be disunited in any circumstances. Okay.
Entre quienes están verdaderamente ocupados en el servicio de la suprema personalidad de Dios, no puede haber desunión bajo ninguna circunstancia. So Prabhupada is trying to help us focus on what we have in common. Prabhupada nos trata de ayudar en enfocarnos en lo que tenemos en común. Because when you don't get along, Porque si no te you're llevas, often focusing on what you don't have in common. porque si no te llevas con alguien es porque te estás enfocando en lo que no tienen en común. When I was young, there was a song. Well, the song's still there, even though I'm not young, but it first came out when I was young. Cuando yo era pequeño, había una canción. Bueno, la canción sigue ahí, aunque yo ya no estoy And pequeño. it was a song by the Beatles. Una canción de los Beatles. And I don't know if I can remember all the words, No creo que recuerdo todas las but it's palabras. something like this. Va algo así. I say yes, you say no. I say why, you say I don't know. Algo así. Yo digo sí, tú dices Something like no. that. Yo digo por qué, tú dices yo no lo sé. You say goodbye, I say hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Yo digo hola, tú dices adiós. Yo no sé por qué digo hola y por qué tú dices adiós. So, interesting song. So, it's a focus on what's different. Se está enfocando en lo que es diferente. So here Prabhupada is saying, well, we need to focus on what we agree on, which is Krishna is God and we're all trying to serve him. Entonces lo que dice Prabhupada es que todos somos sirvientes de Dios, así que enfoquémonos en lo que todos tenemos en común. So we may be disunited, but on another level, we're united. Tal vez estemos desunidos, pero en un nivel más alto estamos unidos. You know how rare it is for someone to become a devotee? ¿Saben qué tan raro es que alguien se haga un devoto? How many devotees are there in the world? ¿Cuántos devotos hay en el mundo? 1 million, 2 million, 1 millón, 2 millones, maybe? tal vez. Out of 8 billion? De un grupo de 8 millones, billones. How many people have you spoken to and said, you shouldn't eat meat? And they said, why not? It tastes good. ¿A cuánta gente no les he dicho, no deberías comer carne? Y ellos dicen, ¿por qué no? Si sabe bien, sabe bien. No, but you're killing an animal. No, pero estás matando un animal. No, but they're there for us. God put them there for us to enjoy. No, pero están ahí para nosotros. Dios los puso ahí para nosotros. As my mother used to say to me, talking to you is like talking to a wall. Como mi madre solía decir, hablar contigo es como hablar con una pared. So you ever talk to someone and you feel like I'm talking to a wall? ¿Han hablado alguna vez con alguien y se sienten como hablar con una pared? So for someone to understand, I'm not the body, that I shouldn't kill animals, I should serve God, that's pretty rare. Entonces encontrar a alguien que piense, bueno, no soy este cuerpo físico, no debería matar animales, es muy raro. So we may have differences. De ley tenemos Women should become gurus, women shouldn't become gurus. Las mujeres deberían ser gurús, no deberían ser gurús. We should do this, we shouldn't do that. Deberíamos hacer esto, no eso. That will always be there because we're different. Siempre va a haber estas discrepancias porque somos diferentes. We need to focus on what's similar if we're going to be able to work together. Pero debemos enfocarnos en lo que somos similares para poder trabajar. So listen how Prabhupada ends this. Escuchen cómo termina Prabhupada esto. Same point he made before. El mismo punto que hizo antes. So he's saying, Prabhupada saying previously, we should be united in devotional service. Prabhupada dice antes, debemos estar unidos en servicio devocional. Yeah, this makes the supreme personality of Godhead very happy Eso hace que la suprema personalidad de Dios se sienta muy feliz and willing to award all kinds of benediction to his devotees, y esté deseoso de conceder a sus devotos todo tipo de bendiciones. as indicated in this verse. ¿Cómo se indica en este verso?
You remember the verse Krishna said, you can ask me for any benediction. Recuerden el verso que dice, que Krishna dice, pueden pedirme cualquier bendición. Because they're working together, Krishna's saying, okay, I'm happy. What do you want? Porque viendo que trabajamos juntos, Krishna dice, estoy feliz, ¿qué quieren? We can see that the Lord is immediately prepared to award all benedictions to the sons of King Prachini-Barisha. Podemos ver que el Señor inmediatamente se dispuso a conceder todas sus bendiciones a los So- hijos del rey. So, in a sense, you could say more important than our preaching strategies, being able to work together. Podemos decir que más importante que de nuestras estrategias de predicar es trabajar juntos, Because that way we get Krishna's blessings. porque de esa manera tenemos las bendiciones de Cristo. And if Krishna is pleased with us, everything will be successful. Si Krishna está complacido con nosotros, nos va a ir bien. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So, preguntas or comentario? Comments, questions? Yeah. Podemos trabajar en la maleta, en el equipaje que tenemos, los apegos, los attachments. ¿Cómo podemos hacer, por lo menos, tener la capacidad de poder vernos desde la conciencia de Cristo? Ok, en español. Ya, ¿cómo podemos hacer con las maletas? ¿Cómo podemos desapegarnos de justamente de los apegos, de las cosas que tenemos en estas maletas? So how can we get rid of the attachments and everything that we carry in the luggage? Ah, She also asked how to see what we have. oh. Mhm. How to see the attachments and how to get rid of them. The first question I would ask is, do you want to see them and do you want to get rid of them? Yeah, because if that's true, then pray to Krishna to reveal them or to send somebody to reveal them to you. Actually, Okay. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿quieres verlos y quieres alejarte de este peso, de esto que estás llevando? Y si es así, entonces pide a Krishna que te lo demuestre, que te haga ver esto, o que mande a alguien, que envíe a alguien que te pueda hacer ver, ayudar a ver esto. I would say the world is actually revealing them to us all the time, but we may not notice. Para mí, el mundo está mostrándonos todo el tiempo estas señales, pero nosotros solo no las queremos ver, Or we don't want to notice. o no queremos aceptar que están ahí. But when you want to notice, you become more aware of what there is to notice. Pero como cuando comienzas a notarlas, entonces comienzas a darte cuenta. Like Bhakti Tirtha Maharaj said, he said, Krishna, if there's anything I'm attached to that's getting in the way of my relationship with you, destroy it, take it away. Alguien una vez dijo, Krishna, si hay algo que me está impidiendo llegar a ti, por favor, deshazte de eso y ayúdame a llegar a ti. So that's the beginning mood, right? I'm willing. Esa es la actitud que deberíamos tener, que I estar find- dispuestos a hacerlo. I find that a lot of us are afraid to pray like that. He encontrado que muchos de nosotros tenemos miedo en pedir así, Because we think, what's rezar así, Krishna going to take away from me? porque pensamos que una vez que pedimos, Krishna lo va a llevar But- alejado de nosotros. But probably our biggest attachment is false ego. Pero creo que nuestro principal apego es el ego, el falso ego, Defending our pride, our honor. That's very big. defendiendo nuestro honor, nuestro orgullo. I was listening to this teaching. I don't know, I forget where it came from, but this teacher was saying, we walk around with armor on us because we are afraid of being who we are. The ego is afraid of being who we are, so we put armor on and pretend for somebody else.
Escuché esta lección, no recuerdo dónde, que decía que nosotros caminamos con una armadura en nosotros, porque nosotros pensamos que esa es la que nos va a salvar. So there has to be some conviction that taking off the armor will be better than keeping it on. Tenemos que tener un tipo, cierta convicción de que si nos quitamos esa armadura, va a ser algo mejor. And then you get to a certain point where it just all falls off naturally because you have that consciousness. Llega un punto de la conciencia en el que toda esa armadura va a caerse por sí sola. And then someone says to you, you know, what you cooked yesterday, you put too much salt in it. You don't feel offended personally. You just, oh, thank you. I didn't know that. Nobody told me. That's all, because now you're in that consciousness. Entonces, cuando un día venga alguien y te diga, ah, mira, pusiste demasiada sal en la sopa, estaba salada, tú no te va a llegar a afectar, sino que vas a decir, ah, bueno, muchas gracias por decirme, no me había dado cuenta. But if your armor's on, Pero si estás con la armadura, pues, then the response is, who are you to tell me? si estás con la armadura, pues tu respuesta sería, ¿quién eres tú para decirme eso? I've been cooking since you were in diapers. He cocinado desde que tú tenías pañales. You had no respect. No tienes respeto hacia mí. Where's your mother? I want to talk to her. ¿Dónde está tu mamá? Quiero hablar con ella. But when that false ego is gone, then you appreciate when you get feedback. Pero cuando ese falso ego se va, tú comienzas a apreciar estos comentarios hacia ti. It's more of an internal process. Es algo más interno And it requires being brave. y necesitas ser valiente. To admit I'm wrong, it requires lots of strength. Para admitir que tú te estás errado, necesitas mucho You know, fuerza. there's a quote of, might have been St. Augustine. Habían dicho Verso. un verso que lo dijo San Agustín, And he said, my Lord, please give me celibacy. que dijo, Dios mío, por favor, dame Celibacy. How do you say it? Salvación. salvación, Yeah. But not yet. pero no todavía. So Krishna, please make me humble, but make it easy and just little by little. And you know, I don't know if I'm ready yet. Let me think about it. I take that prayer back. I want to think about it. Como decir, Krishna, dame conciencia, pero poco a poco, no sé si estoy listo o no. You make me remember something very funny. Me hace recordar algo muy gracioso. Estaba enterrando a una hermana, la esposa de mi hermano mayor, hace unos días. We were burying my sister-in-law. Yeah. The two daughters are there, saying wonderful things from the heart. Estaban sus dos hijas diciendo cosas hermosas de su madre que estaban enterrando. My dear mother, soon we're gonna see you. Then she realized, but not so soon. Una de ellas dijo, madre mía, ojalá te pueda ver pronto. Ah, pero bueno, no tan pronto. I need a little break from you. So, from my own experience, the answer to your question, both levels, is the same, because once you do the first, then it all just falls off. De mi experiencia, a tu respuesta, tengo que decir que los dos tienes que seguir. How is it? When you do the first thing, the second thing will happen. Cuando haces la primera cosa, el primer cambio, la segunda cosa va a venir. por Because adherencia. when you recognize the problem, you don't want to carry it anymore, because then you recognize how it's harming you. Porque cuando reconoces el problema, ya no lo vas a querer seguir llevando contigo, porque te das cuenta cómo te daña. What I would suggest is taking a leap of faith, Lo que yo sugiero es tener un poco más de fe, because then you can experience what life is like without wearing armor, and you realize it's much easier. porque vas a darte cuenta cómo es la vida en realidad sin tener que llevar una armadura puesta. Because the armor is heavy and it takes a lot of energy to carry it. Porque una armadura es pesada y va a tomarte mucha energía para llevarla puesta. So if I don't have to have a profile, life is easier. Si no tengo que mantener un perfil, And entonces then, la vida se hace más fácil. and that's how I become closer to Krishna also. Y así comienzas a acercarte a Krishna. Krishna likes devotees who are humble. A Krishna le gustan los devotos cuando son humildes. I don't want to say he doesn't like devotees who are not humble,
No voy a decir que no le gustan los devotos que no son humildes. I'll just say it this way. Lo voy a decir de esta manera. He has issues with devotees who are not humble. Tiene problemas con los devotos que no son humildes. And sometimes he does something to embarrass them, so they become humble. Y muchas veces hace cosas que los van a poner en No. circunstancias vergonzosas para que se hagan humildes. I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Do you like to hang out with arrogant people? ¿Les gusta salir y pasar tiempo con gente arrogante? I don't think so. No creo. You think Krishna likes to hang out with arrogant devotees? ¿Creen que Krishna le gusta pasar tiempo con devotos arrogantes? He doesn't. No, no le gusta. So he humbles them. Indra, Brahma, makes them humble. Así que los hace humildes. So I don't want to have a relationship with you. You're arrogant. I have to make you humble first. Yo no quiero tener relación contigo, eres arrogante. Primero te voy a hacer humilde. So I'll tell you a story that may help you further. Les contaré una historia que tal vez te ayude un poco más. I've facilitated many japa retreats, and sometimes I get realizations in the middle of the retreat, like where we should go next. He auspiciado algunos retiros espirituales y I get realizations while I'm teaching. y mientras estoy enseñando, me vienen pequeñas iluminaciones. Like what should be the next lesson? Como cuál deberá ser la siguiente lección. Even though I plan the next lesson, I realize, no, right now we should do this. Aunque esté planeada la siguiente lección, me viene y digo, no, deberíamos hacer esto nuevo. So Krishna was revealing something to me in one retreat. En una de estas experiencias, Krishna me reveló algo. I was thinking, I wonder if some devotees are afraid to chant good rounds. Yo estaba preguntándome, ¿será que algunos devotos tienen miedo de cantar buenas rondas? Buenas rondas. Porque if I chant good rounds, then I'm going to want to take the armor off, and I don't know if I really want to take it off. So I don't know if I want to chant good rounds because it'll make me want to take it off. And so I think I better not chant good rounds because then I don't have to take it off. Did you understand? Sí. Entonces dice, bueno, tal vez no quiero cantar buenas rondas porque me da miedo, después se me va a caer mi armadura y no sé qué like tanto me guste tener que sacarme la armadura para cantar buenas too rondas. much, too fast. Es demasiado, muy rápido. And, you know, if I keep chanting good rounds, I'm going to actually want to surrender to Krishna. That's too much for me. Si canto demasiado bien las rondas, tal vez me quiera ya solo votar para Krishna. Y eso es mucho para mí. I don't know if I can do that. No sé si puedo hacerlo. So I better make sure they're not too good, just good enough to not be bad. Entonces tengo que asegurarme que estén buenas, pero no demasiado buenas. So then I asked the devotees, I said, do any of you feel that way? And lots of devotees raised their hand. They said, yes, I do. Entonces les pregunté a los devotos y muchos de ellos levantaron las manos. Sí, sí lo sentimos así. Because we were at a retreat every day, all day. All we were doing was chanting and talking about chanting, and they could see where that's going. Porque estábamos todo el día cantando, hablando de cantar y ellos daban cuenta de dónde nos estaba llevando esto. There's a lot of things about Krishna consciousness we maybe didn't realize when we became devotees. Hay muchas cosas dentro de la conciencia Krishna que no nos dimos cuenta cuando nos hicimos devotos. And one of them is you don't join a spiritual movement to inflate your false ego. You join a spiritual movement to deflate it. Uno de esos es que nosotros nos unimos a un movimiento espiritual para desinflar nuestro ego, no para aumentarlo. Sorry for the bad news, everyone. Lo siento por las malas noticias, chicos. But you start realizing these things, and you also realize, oh, this is heavy. Pero te vas dando cuenta de estas cosas y dices, oh, entonces está pesado. I thought I could bring my suitcase into the ashram. Still, you know, everything would be okay. Pensé que podía traer mis maletas conmigo al No, it has to go through the security screen. Yeah, ashram. ashram. It has to go through the security gate.
Primero tengo que ir a través de la puerta de seguridad. At the same time, we may realize we have attachments and we have to deal with them. And sometimes we have to use them. Y al mismo tiempo nos vamos dando cuenta que tenemos apegos y que tenemos que deshacernos de esos apegos. Some of us by nature like to control. Hay muchos de nosotros solo por nuestra naturaleza queremos controlar. So we can control projects, but don't try to control people. Podemos controlar proyectos, pero no trates de controlar a la gente. You cannot eat until I give you permission. No puedes comer hasta que te dé permiso. Yeah, but that's the traditional, Guru Kula. You can't eat until your Guru says eat. And if he doesn't say eat, you don't eat. Eso es muy tradicional. Si tu gurú te dice que comas, comes, si no, no comes. Anyone want to sign up for that program today? ¿Alguien quiere inscribirse para tener este tipo de trato hoy día? So, we have to be real about where we're at and utilize our tendencies in service. Entonces tenemos que estar conscientes de dónde estamos y utilizar nuestras capacidades al servicio. And it's okay to acknowledge our faults. Y está bien poder darnos cuenta de nuestras fallas. It's okay to have faults because you don't really have a choice right now. Está bien tener fallas porque no tenemos otra opción en esta vida. And we just don't want to lie to ourselves that we don't have these faults. Y no queremos mentirnos a nosotros mismos diciendo que no tenemos estas fallas. So now I have a question for you. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Did you ever lie to yourself about the fact, did you ever lie to yourself about whether or not you lie to yourself? ¿Se han mentido ustedes mismos acerca de si se mienten o no? Oh, I don't lie to myself. That's a lie. Yeah. So we lie to ourselves about how we lie to ourselves. Entonces nos mentimos todo el tiempo de cuánto en realidad nos estamos mintiendo. So humility also means being aware of these things. La humildad también incluye estar al tanto de estas cosas. And somehow or other accepting that's what I do and not killing myself over it. Alguna gente solo acepta y dice, eso es lo que yo hago. And somehow or other remaining enthusiastic in spite of that. Algunos incluso se mantienen entusiastas de acuerdo a lo que están haciendo. If you want a quick program for deflating your ego, I have a seminar. Si quieren un programa para desinflar su ego, tengo un seminario. It is called Se llama The Power of Humility, something like that. El Poder de la Humildad o algo así. And people who have taken all my seminars said, that was the heaviest. Y gente que ha tomado todos mis seminarios me han dicho, ese es el más pesado. I thought it couldn't get any heavier than that, but it did. Desde que no sigo poder más pesado, pero se pudo. Yeah, so. But the thing to remember is that humility is synonymous with spiritual advancement. Pero algo que tenemos que recordar es que la humildad es sinónimo de avance espiritual. So as I become more self-aware Mientras me hago más consciente de mí mismo and less in need of protecting my ego is a sign I'm advancing. y menos necesitado de retener ese ego, esto significa que estoy avanzando. So when someone says, you did that wrong, and I can say, thank you for telling me. I know I must be doing something right now because 20 years ago I would have punched you in the nose. You said that. Entonces, si alguien viene y me dice, estás haciendo esto mal, ahora tú puedes decirle, bueno, gracias, y sé que estoy avanzando porque hace 20 años te hubiera golpeado un puñete en la cara. Generally, women don't punch noses, they just scream. Generalmente las mujeres no dan puñetes en la cara. Guys solo punch gritan. noses. But it's the same idea. La misma idea. Hare Krishna. So we have 5 minutes. 5 minutes? Okay. How do I choose? All right. You have too many questions. Yeah, let her ask. Yes.
How can we employ our, how can we avoid confusing being kind with being how can we confuse being kind with being naive? Ok. En este proceso de dejar nuestra armadura, ¿cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo amables o si estamos siendo inocentes, ingenuos? Very good question. Especially for women, Muy buena pregunta, sobre todo para las mujeres. because sometimes they're kind to people they shouldn't be kind to, who take advantage of them. Porque muchas veces son amables con gente que va a tomar. All I can say about that is, if some guy says, I love you, test him. Don't believe him, test him. No le creas. Primero pregúntale. ¿sí? Si alguien le dice te amo, Si alguien te dice te amo, entonces no le creas a la primera. Primero hazle pruebas. Yeah, when someone's showing you great affection, Cuando alguien te está mostrando gran afección, afecto, test it. primero pruébalo. Because anybody can say, I love you. Porque cualquiera puede decir te amo. And many will, Y muchos sí te van a amar. because they want to get something. muchos te van a Muchos te van a decir que te aman, pero quieren sacar. quieren solo llegar a algo. So we don't want to doubt someone who's genuine. No queremos dudar de alguien que está genuinamente diciendo. We just want to make sure it's gold. Solo queremos asegurar que es oro. So I think, make sure it's genuine. That's your protection. No seguro que sea Gold. genuino, sí. Sí. It's not fool's gold, real gold. No queremos que sea algo You know, de mentira. It's a difficult job, because traditionally the parents would do all that filtering for you. So they'd filter out all the bad guys. Es un trabajo difícil porque normalmente los padres son los que hacen ese filtro, van alejando a los chicos malos. Because woman's nature is, if the guy is very kind and apparently loving, she likes him and believes that's how he's going to be forever. Porque las mujeres, por naturaleza, si un hombre es muy amable y amoroso, entonces van a pensar que así van a ser por toda la vida. But you got to put him through the security gate and see what he's got, in his bags. Tienen que ponerlo primero por la traba de seguridad y ver qué tiene en sus maletas. Because sometimes they just do that to get you and then they mistreat you. Porque muchas veces solo hacen o dicen eso para tenerte y Sí. después te comienzan a maltratar. You don't want to doubt somebody who doesn't have ill motives, but you want to make sure they don't have ill motives. No quieres dudar de alguien que pueda tener buenos sentimientos, pero tienes que estar segura que You know, los tenga. the problem that we face also in ISKCON is like, well, he's a nice kirtaniya and he gives good class, so he must be a good guy. Algo que podemos ver es como que, está dando una buena clase, parece que sabe, entonces debe ser un buen hombre. And he might, ¿Mande? Canta bien. Y canta bien. and he might be a good guy to the guys, but not a good guy to the girls. That's Puede- possible. Puede que sea un buen hombre para los hombres, pero no para las mujeres. Now we have another problem. Ahora tenemos un nuevo problema. Sometimes Krishna consciousness makes men bad husbands. Muchas veces la conciencia Krishna hace a los hombres malos esposos. The wife says, we need to talk. La esposa dice, necesitamos hablar, We got to work some things out. tenemos que arreglar algunas cosas. Husband says, no, we need to read Bhagavatam. La esposa dice, Nothing to work out. la esposa dice, no, debemos leer Bhagavatam. The problem is you don't read Bhagavatam. That's why you have problems. Ese es tu problema porque marriage. no lo lees. You don't chant good rounds. That's why we have No problems. cantas buenas rondas. Por eso tenemos problemas. So then the husband uses Krishna consciousness to avoid actually being a good husband. Entonces el esposo está escogiendo la conciencia Krishna justamente para evitar So, ser un buen esposo. My warning is, be careful when you marry
And when you become attracted to an advanced devotee, be careful. Así que Sometimes they're too advanced to be good husbands. les recomiendo que tengan cuidado con los devotos que son muy avanzados. A veces, por ser muy avanzados, pueden ser malos esposos. Sometimes they're so advanced, they can't be good husbands. A veces están tan avanzados que no pueden ser buenos esposos. They're too otherworldly. Grihastha ashram, you got to be closer to the ground. A veces están muy elevados, tienes que coger a alguien que esté más You cercano know, al piso. you're brahmachari in the ashram, then like whatever. You can be spaced out. You still get by. Sí, 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 puedes estar, pero si no te quieres casar, puedes estar elevado. Impractical. Impractical. Impráctico. Not practical and know nothing about marriage and women. You can still do okay. Y si no sabes nada sobre las mujeres o el matrimonio, igual vas a estar bien. But, you know, when that man wants to get married, he's got to play a new game. Pero si ese hombre quiere casarse, entonces tiene que jugar un nuevo juego. And you got to make sure he knows how to play that game. Y tienes que asegurarte de que sepa jugar ese juego. Even though he likes you, that's good, and he's a nice guy, he may not know how to play that game, and it will cause you all kinds of trouble. Incluso si es una buena persona y quiere ser un buen esposo, pero si no sabe jugar el juego, entonces te va a traer problemas. You know, I think it's great when you're my age because you don't have to theorize, you just speak what you see. You're not making this up. This is what you see all the time happening. Saben que es bueno tener mi edad porque cuando están a esta edad tú ya solo puedes ver y decir las cosas como son. No tienes que hacer teorías porque no las has vivido aún. And I have now an even greater view of it because my wife's a marriage counselor. So she's dealing with this all the time. She's like, she comes to me, why did they get married? That guy is such a jerk. How did she fall for him? What's wrong with her? These devotees, they're crazy. Y también entiendo mucho mejor ahora porque mi esposa es una terapista de parejas y siempre viene y dice, ¿por qué se casaron? No tienen que casarse así ser devoto. You know, sometimes when there's a bad relationship, we think, what was she thinking? Muchas veces cuando vemos una mala relación, decimos, ¿qué estaba pensando esa mujer? And then we realize she wasn't. Y de ahí nos damos cuenta, no estaba pensando. That's the problem. So, if they say they love you, test it. Si te dice que te ama, pruébalo. Yeah. Because that's what your parents would do. Porque eso es lo que tus padres harían. They would test the boy. Probarían al hombre. Ask him a million questions. Pregúntale 1,000,000 de preguntas. Yeah. Say no, just yes. Exactly. Is that okay? ¿No está bien? Okay, we're going to end class now Ok, vamos a terminar nuestra clase ahora. because you all look very hungry. Porque se ven hambrientos, Is that true? ¿es verdad? Okay. And we'll see you tonight for kirtan, and we'll talk a little bit about the holy name. Les veré esta noche para Kirtan y vamos a hablar un poco del nombre sagrado. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Hari Premanandi. Hari Hari Bol. Gauranga. Tomorrow.